بutta o apsado abda tappi apsado sins da baksha tappi butta تو ہمیں والا مگر پتران کرنے کہ بلوچستان کونی شاعرہ روڈ حادثات تو شان کنٹرول کنک چواڑا ممکن ہے لیاقت شاوانی صاحب نے گورداری کرنے ترجمان حکومت بلوچستان آئی گشنگ پتران کرنے. السلام علیکم شاوانی صاحب. جی بہت شکریہ. شاوانی صاحب ہم بات کر رہے ہیں تو بلوچستان میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک ماہ میں 269 حادثات ہوئے, 144 افراد جاں بھاگ اور 713 جو ہیں وہ زخمی ہوئے مختلف روڈ حادثات میں تقریباً مئی کے مہینے میں. تو بنیادی طور پر روڈ حادثہ جو ہے بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو شاعرائیں بلوچستان کے قومی شاعرائیں اور خونی شاعرائیں سمجھی جاتی ہیں, تو بنیادی طور پر اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے کہ روڈ حادثات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے؟ ہر مہینے جو ہیں تقریباً سینکڑوں لوگ اس میں جاں بھاگ ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں. جی یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہ جو اصطلاح ہے خونی شاعرہ, جب میں سواد ہوا کرتا تھا ایز اینالسٹ ٹاک شو میں جایا کرتا تھا, تو یہ اصطلاح میں نے اس وقت استعمال کیا تھا کوئٹہ کراچی شاعرہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس بات میں شک نہیں کہ یہ خونی شاعرہ ہے. آئے روز قیمتی جانیں جو ہے وہ اس کی نظر ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ حادثات میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ڈیول کیریج وے بنایا جائے. جب تک یہ ڈیول کیریج وے نہیں بنتا, کیونکہ ہیوی لوڈ ہے ٹرانسپورٹیشن کی یہاں پہ کوئٹہ کراچی پہ ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. کوئٹہ کے لوگ, جالاوان کے لوگ, مستونگ, مختلف اضلاع کے, یہ ایک تو اس روڈ پہ انٹر جو ڈسٹرکٹ ان کی موومنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے. پھر کوئٹہ سے کراچی ہمارے بہت بڑے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہاں پر بزنس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے ان کا آمد و رفت رہتا ہے. تو اسی سلسلے میں لاسٹ فیڈرل بجٹ میں بھی بلوچستان گورنمنٹ نے بڑا اس بات پہ ایمفیسائز کیا کہ اس روڈ کو ڈیول کیریج وے بنایا جائے. تو فیزیبلٹی کے لیے اس کے لیے پیسے رکھے گئے اور فیزیبلٹی پہ کام انہوں نے شروع تو ضرور کیا, لیکن یہ کہ موجودہ جو بجٹ ہے 2020-21 کا جو فیڈرل پی ایس ڈی پی پر ہے, اس میں یہ اسکیم اب ریفلیکٹ نہیں کیا انہوں نے. حالانکہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے بڑا اس پہ ایمفیسائز کیا, اس پر احتجاج بھی کیا کہ اس کو فیڈرل پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جائے, لیکن نہیں بنایا گیا. اور فیزیبلٹی رپورٹ جاری ہے. ہم وقتاً فوقتاً یہی کوشش کریں گے کہ باقی سی پیک کے بھی تھرو جو ہے کافی روڈز ابھی سکر ملتان وہاں پر جو ہے موٹر وے ہے اور کئی ایک شاہراہیں بنی, لیکن یہ سی پیک کا بھی حصہ نہیں بنا. ہم نے بیچ میں یہ کوشش کیا کہ سی پیک کے پورٹ فولیو کے تحت ایٹ لیسٹ کوئٹہ خوددار جو سیکشن ہے اس کو سی پیک پورٹ فولیو کا حصہ بنایا جائے. اس پہ بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں. لیکن یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے حادثات جو ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو لوگ فوری طور پہ زخمی ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کی فیسلٹی کے لیے میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر ہم نے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیے ہیں, جس میں 25 ایسے ایم آئی ایس سی بنیں گے, جس کے 17 جو ہے اب تقریباً اسٹیبلش ہو چکے ہیں. باقی پہ جو ہے کام جاری ہے. اگلے سال تک انشاءاللہ باقی وہ کام بھی مکمل ہوگا. وہاں پہ تمام سہولیات موجود ہیں. ویل اکوپڈ ایمبولینسز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں. فرسٹ ایڈ کے طور پہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ حادثات کا شکار ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. اس سے کافی بہتری آئی ہے. جب یہ ایم ای آر سی جو ہے یہ اس نے کام کرنا نہیں شروع کیا تھا تو ڈیتھ ٹال بہت زیادہ تھی. اب تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑا ہے, کم ہوئے ہیں. یہ سہولت ہم پہنچا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا حتمی حل فیڈرل گورنمنٹ ہی نکال سکتی ہے. اور ڈیول کیریج وے بنے بغیر اس وقت تک جو ہے یہ حادثات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ موٹر وے پولیس بھی ان کا رول جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, اور ڈرائیور حضرات کو بھی جب تک یہ سنگل روڈ رہتا ہے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے, خصوصاً جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے. جس تیزی سے وہ گاڑیاں چلاتے ہیں, بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں, سواریوں کو ان ٹائم جو ہے کوئٹہ سے کراچی یا کراچی سے کوئٹہ پہنچانے کی جو ان کو جلدی ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے حادثات کا. لیکن شاہون صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. جو پلاننگ کمیشن ای سی سی کا اجلاس تھا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس لیے بائیکاٹ کیا, کچھ منصوبے شامل تھے اس میں, جو شاعراؤں کے منصوبے اس کو پی ایس ڈی پی سے جو ہے مسترد کر دیا تھا, نکال دیا تھا. تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے ان کی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا, ایک ملاقات بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود جو N25 شاعرہ ہے اس کو آپ جو ڈیول رویہ کی بات کر رہے ہیں اس کی
जो है मनसूबा बंदी की मंजूरी नहीं दी गई, तो क्या वजह थी कि इतने यकीन दहानी के बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने इसको शामिल नहीं किया, और इस हवाले से क्या दोबारा एम्फेसाइज की वज़ीर आला साहब ने? देखिए 700 किलोमीटर से ज़ायद का जो है ये एक प्रोजेक्ट है और बिलियंस ऑफ रुपीज इस पे ज़ाहिर है एक्सपेंडिचर आएगी, और फेडरल गवर्नमेंट का इस बार तो यही कहना है कि ओवरऑल जो कोविड की वजह से जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कमी आई है, जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है, ओवरऑल मईशत का ढांचा जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, एक फाइनेंशियल क्रंच की सी सूरत-ए-हाल है। तो ऐसी सूरत में न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क का जो ओवरऑल फेडरल पीएसडीपी है पिछले के मुकाबले में 650 अरब यानी वो कम हो गए, लेकिन 650 अरब में भी अगेन कंपेरेटिवली बलूचिस्तान को जो है 85 अरब मिले हैं, जो ओवरऑल जो पास में मिलते रहे हमें स्कीमात उस तनासब से ज्यादा है, कोई 15 से 16% ये बनते हैं ओवरऑल फेडरल पीएसडीपी का। लेकिन हमारी जो महरूमियाँ हैं बहुत ज्यादा है, पास्ट में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किए रखा, फेडरल गवर्नमेंट ने स्कीमात नहीं दी, सीपैक के पोर्टफोलियो में हमें तकरीबन 9 के बराबर मिला, और उम्मीदें इस गवर्नमेंट से यही वाबस्ता थी कि फेडरल गवर्नमेंट और सीपैक के पोर्टफोलियो में बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है कि वो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार और फ्यूचर में भी इस बजट के बाद भी कोई पैसे जिसमें बलूचिस्तान के जो बिजली के मंसूबे हैं, डैम्स हैं, छोटे डैम्स, इस तरह के मंसूबों को वो एडजस्ट करेंगे। लेकिन आपका जो फोकस है कोयटा कराची शाहराह हादसात, मेरा भी फोकस रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी फोकस है, बलूचिस्तान की आवाम का डिमांड है, उनकी जरूरत है, उनका राइट है कि जब तक कोयटा कराची शाहराह ड्यूल कैरिजवे नहीं बनता उस वक्त तक आप भले कुछ भी कर लें, हादसात में कमी तो हम ला सकते हैं, हादसात में जो लोग जख्मी होते हैं उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हादसात हम कम नहीं कर सकते। तो उसका एक ही हल है कि कोयटा कराची शाहराह जो ड्यूल कैरिजवे बने। ठीक, लेकिन शाम साहब ने सीपैक का जिक्र किया, जो हमने देखा गुज़श्ता दिनों जो वफाकी वज़ीर हैं मुराद सईद साहब, उन्होंने भी कहा कि जो वेस्टर्न रूट है उन पे काम शुरू हो चुका है या काम शुरू किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो छोटे सूबे हैं उनका मुतालबा था कि वेस्टर्न रूट बनाया जाए। तो अगर हम देखें ग्वादर से सूराब तक और सूराब से कोयटा तक, क्योंकि कौमी शायरा कराची कौमी शायरा का बड़ा हिस्सा जो है तकरीबन आधा हिस्सा सूराब से कोयटा तक है, तो सीपैक मनसूबे के तहत क्या ये रोड नहीं बन सकता? अगर वफाक ने ऐसे को पीएसडीपी से निकाल दिया है, मुस्तरद कर दिया, तो सीपैक पे काम हो रहा है, सीपैक मनसूबों में शामिल है, मनसूबे में अगर गुंजाइश मौजूद है कि ये रोड अगर पूरा नहीं बन सकता, आधा बन जाए, थोड़ा बहुत बेहतरी आ सकती है? नहीं, मैंने यही जिक्र किया ना, अक्टूबर में जो जेसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौकिफ यही था कि फेडरल पीएसडीपी में चूंकि इसके लिए काफी पैसे चाहिए होंगे, फेडरल पीएसडीपी में इतने पैसे उनके पास नहीं होते, चंद सालों में उसको तकसीम भी किया जाए और फौरी तौर पे सीपैक के पोर्टफोलियो में जो कोयटा खुजदार सेक्शन है यहाँ ये तो सीपैक के पोर्टफोलियो में डाला जाए, बाकी जो है खुजदार से जो हब तक ये सेक्शन है उसको फेडरल पीएसडीपी में कवर किया जाए। तो अभी तक तो दोनों पे अमल नहीं हुआ, हमारी ये प्रपोजल भी थी, हमारा इस पे एहतजाज भी होता रहा है और आज भी हमारा ये जरूरत है, मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है, रिक्वेस्ट भी है फेडरल गवर्नमेंट से कि वो इस मंसूबे का आगाज करे। अब चूंकि पहले तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी किसी ने न एलोकेशन की थी, न किसी ने कोई मेजर दिए थे, ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ के लास्ट जो बजट है जून में उसमें उन्होंने कम से कम फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए एलोकेशन कराने में कामयाब हो गए थे। आगे भी इंशाल्लाह ये इस पे हमारा जो जद्दोजहद है, वो जो कोशिश है वो जारी रहेगा और भरपूर कोशिश करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल पीएसडी प्लस सीपैक के पोर्टफोलियो में दोनों मिलकर बैक वक्त इसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे तो फौरी तौर पे ये रोड जो है चंद सालों में मुकम्मल हो सकता है। अदरवाइज अगर इसी तरह सुस्त रवि के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने फोकस रखा
तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे लेकिन, कुछ 5 सालों में भी ये कोई इस पे कोई पेशरफ्त हो। शाहन साहब, जो बजट के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूंगा, तो बजट जो कि आप लोग पेश करने जा रहे हैं, सूबाई हुकूमत में बजट पेश करेगी, तो बुनियादी तौर पर जो वफाकी हुकूमत ने कुछ कट लगाए सूबाई बजट से या बलूचिस्तान के कुछ मनसूबों पे, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो बलूचिस्तान का डेवलपमेंट बजट है वो किस हद तक मुतासर होगा? ज़ाहिर मुतासर होगा। देखिए, एनएफसी में भी जो अभी इन्होंने टारगेट फिक्स किया है टैक्स कलेक्शन का, उस टारगेट की बुनियाद पे ही बलूचिस्तान का जो हिस्सा है 9.09% उसको पैसे मिलेंगे। अब जब ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो कम पड़ गया तो इसमें ये कमी आएगी। लेकिन अगर मजीद भी ये टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं कर सकते तब भी बलूचिस्तान को एक प्रोटेक्शन ये हासिल है कि इनिशियली जो टारगेट फिक्स किया जाता है उसके मुताबिक ही बलूचिस्तान को उसका शेयर मिलेगा। लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कमी आई, और सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं तमाम सूबों, फेडरल गवर्नमेंट ओवरऑल उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारा जो अपना BRA है, कोविड में 1.5 अरब रुपए अभी तक टैक्स एग्जेम्पशन हमने दी है, वो भी कम हो गए। तो पिछले साल के मुकाबले में बलूचिस्तान का ओवरऑल जो डेवलपमेंट का जो PSDP है वो कम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारुका लियाकत शाहवानी साहब बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमान का पत्रान कनगाई गुशा हमेशा के वफाकी हुकूमत निमगा डेल के डबल रवैया नखन अगे बाज़ कौमी शाहरा खास तौर पर कराची कोयटा शाहरा के हस्ते आइए मनसूबाबंदी मंजूरी दिया नबूत तक कमिश का वफाकी हुकूमत निमगा चरी इनिशिएटिव वाए गांगी जा बलूचिस्तान कौमी शाहरा के हस्ता आनी डबल रवैया कनग मुतासर बियो दोमी निमगा बलूचिस्तान हुकूमत होती बजट के हस्ते पेश कनग आई या गाँव के रोचा पेश करते तो आ बजट कमिश का मुतासर भी कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान बजट सारा बाजें कट जाते या बाज़ मनसूबा के हस्ता PSDP कशत तो बलूचिस्तान कराई कैपेसिटी नेस थे कि अब उती बाज़ें अहदाफ या टारगेट्स के हस्ता उती बजट था पूरा कुतबे खान तो ये वदा बलूचिस्तान कौमी शायरा के हस्ता पमेश का कूनी शायरा गुशक बन तो आनी बुनियादी वजह हमेशा के रोड डबल ट्रैक नहा चर्चे सबा हादसात व या एवी ट्रैफिक वदी के भी तो चर्चिया चे हादसा रूनुमावा बलूचिस्तान गिंदे के गस्तगी यक माह दौराना तो 269 हादसा बुतगा 104 मरदम बेरान अब 113 टब्बी बुत तो ये हादसात के हस्ता ये गाड़ियाँ तबाही ची बुतगा तो आनी तादाद के हस्ते 178 और 181 मोटरसाइकिल के हस्ता हादसात दौराना तबाह बुतगा तो खुजदारा टोटल ये चारक भी सीओ अब हादसात बुता 15 मरदम बेरान 113 टप्पी बुता में कोयटा भी हादसात 119 मरदम के हस्ता बेरान 52 टप्पी बुतगा मस्तों का 22 हादसात 9 बेरानी 605 के हस्ता टप्पी बुतगा नुश किया यक माह दौरान सीओ यक हादसात 6 मरदम बेरान 605 टप्पी बुतगा में चमानाम हादसा बुता तो कलातर सूराबा के हस्ते अब हादसात अब मरदम वीरान 26 टप्पी बुता एक कूनी शायरा के हस्ते मरदमानी जिंदा पुलग हाँ तो ये वफा की PSDP वदे कशक बुता तो इसे बाज़ तबाकुन असरात बलूचिस्तानी मरलू के वास्ता उम्मीद का मराक्षी पास बुता वाल का बलूच रजा अल्लाह